बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इनू। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी की हाल है सारिਆਂ ਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ सुखा राइडर और सुखविंदर सिंह फ्रॉम ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इनू। तो ये साढ़े पिछे का व्यू देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And ये जो तुम पुतला देख रहे हो डॉक्टर अंबेडकर जी का पुतला है जो कि उन्होंने याद दे विच बनाया गया है। तुहानूं अगे दिखाने हैं। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इत्थे। तुसीं देख सकते हो मेरे पीछे इन्ना का सोहना व्यू है, लाजवाब बनाया जी। इनू वेख के कोई कह नहीं सकता कि असीं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ बैठे हैं, पर वाकई असी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ गए हैं, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो यह मेरा दोस्त भी है नरिंदर, ये भी बहुत इंजॉय करता है मेरे नाल। सब तो ज़्यादा यही इंजॉय करता है क्योंकि हर थां ते इनू नाल लैके जाना है। महाराजा रणजीत सिंह 1780 लेके 1839 तक।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। No, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। 1761 ਈਸਵੀ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। तेरी शरण पूरन कृपाला, तेरी शरण पूरन कृपाला, बिसर नहीं तब दीन दयाला, विसर नहीं तब दीन दयाला। जह चित आ